Coba ada album terbarunya ya, khusus buat Ibu Bu Anis keluarga. Mari kita menanggapi masih kembali. Mundur bergoyang. Buat yang belum joget monggo. Yang punya dua telepon kita bergoyang kembali. Spesial buat rekan panitia ya. Godong buta ditanduri nias, mabok cinta batuk dure panas Angjona. Arjunaku ana dindi kula pengen dia kurapi. Extreme Sound System profesional. Sendirian Bu? Pelembapan diri seling kiri demen lana wanti sing padam rindu. Ibu Bu Anis. Rindu, rindu, hati mengamu, hati ngamu, pengen dicium. Perwadonan. Ibu siapa nih? Mbak Dian. Mbak Dian. Asik. Ayo Mbak Dian boleh. Mbak Dian, Mbak Dian. Mbak Dian. Cuma bisa nyambung tulisan, bagian jarang ketemu karo wong manisa, rasane kaya netep gemene. Mamanya Nisa, mamanya Nisa. Makin kadang tua masih wong demen ati buta asa kelakon, sing penting aja duwe anak buang. Asik. Lanjut lagi. Mamanya Ita, Mbak Diana ini siapa nih? Pelembapan diri seling piring teman Mama Eka wanti sing padam rindu. Mama Eka lagi, Mama Eka. Mama Eka hati mengamun, hati ngamun, pengen dicium. Mamanya Nita lagi. Yang satunya siapa? Mama Adel sama dong. Mama Adel, Mama Adel, Mama Adel. Mamanya Adel lagi. Mama Adel. Yeay. Mamanya Nita, Mbak Dian, munter Mbak Dian. Cuma bisa nyambung tulisan, bagian jarang ketemu karo wonge, rasane kaya netep gemene. Mamanya Eka, Mama Eka, Mama Eka, Mama Eka, mamanya Eka lagi. Ibuku Anis. Bagian kadang tua masih wong demen ati buta asal kelakon, sing penting aja duwe mbok. Mamanya Eka. Mama Nita. Godong buta ditandure ninggalan. Mamanya Nisa, mabok cinta
maning lagu ini Mama